Écrit, transcrire une interview, page 58, Le Français Collège, deuxième année. Vous avez mené une interview avec le chef de votre établissement ou son assistant dont les propos ont été recueillis par prise de notes ou par enregistrement sonore. Rédige cette interview. دونك هنا المطلوب نعاودو نكتبو الانترفيو اللي كنا درنا مع المدير ديال المؤسسة، غادي تلقاوها في الدرس اللي قبل ديال أوغال. قبل من داكشي نشوفو جو retiens pour transcrire une interview je dois إذا باش نعاود نكتب une interview خصني revoir les notes prises au cours de l'interview، نعاود نشوف دوك les notes اللي خديت في l'interview، les classer selon les axes de l'entretien ونرتبهم، rédiger les questions du journaliste et les réponses de la personne interviewée، نكتب الأسئلة والأجوبة، revoir ma production en vue de la corriger et de l'affiner، نعاود نشوف production نصحها، soigner la mise en forme du texte، présenter les questions sous une forme, une taille ou une couleur différente de celle des réponses, donner un gros titre à l'interview. هنا غندير la mise en page ديال l'interview ونصايب le titre. Je m'entraîne, je rédige les différentes parties de l'interview menée avec le chef d'établissement en prenant en compte les recommandations ci-dessus. Donc هذه هي الانترفيو اللي كنا درنا مع لو ديريكتور دو كوليج. ها هي دونك ديجا قريناها وصححناها، دابا ما غاديش تقراوها راسكم. نمشيو je réalise une interview avec une personnalité de mon choix. دونك هنا غنديرو انترفيو جديد مع شخصية من اختيارك. أنا اختاريت حكيمي. Moi, quel a été le moment le plus marquant de votre carrière jusqu'à présent؟ شنو هي كانت اللحظة المؤثرة في المشوار ديالك، في المسار ديالك حتى لدابا؟ حكيمي غيجاوب غيقول le moment le plus marquant a été sans doute la Coupe du Monde au Qatar. اللحظة اللي بقات يعني في الذاكرة ديالي وهي لا كوب ديال قطر، كأس العالم ديال قطر. Jouer pour mon pays et atteindre les demi-finales, c'était un rêve devenu réalité. باش نوصل مع البلد ديالي الدومي فينال، هذا كان حكم اللي أصبح حقيقة. Moi, quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui rêvent de devenir footballeurs professionnels؟ شنو هي النصائح اللي يمكن تعطيو للشباب اللي بغاو يوليو لاعبين ديال كرة القدم محترفين؟ حكيمي je leur dirai de ne jamais abandonner de travailler et de travailler dur chaque jour. غادي ننصحهم، غادي نقول لهم باش عمرهم ما ييأسوا ويعملوا بجد يوميا. Le talent est important, mais la discipline et la persévérance sont essentielles pour réussir dans le football. الموهبة مهمة، ولكن الانضباط والإصرار مهمين رئيسيين أساسيين للنجاح في كرة القدم. Moi, quel sacrifice avez-vous dû faire pour arriver à ce niveau de succès؟ شنو هما التضحيات اللي درتي باش توصل لهذا المستوى ديال النجاح؟ حكيمي il y a eu beaucoup de sacrifices، كانوا بزاف ديال التضحيات. J'ai dû quitter ma famille très jeune pour m'entraîner en Espagne. اضطريت أنني نغادر العائلة ديالي وأنا صغير باش نمشي نتريني في إسبانيا. C'était difficile, mais ces sacrifices m'ont permis de réaliser mon rêve. كان الأمر صعبا، ولكن هذه التضحيات مكنتني من تحقيق حلمي. Moi, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir. Hakimi, je t'en prie, le plaisir est partagé.